Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. You're so gracious to us, and we want to thank you for all the goodness manifested in our life so that your Spirit will work in us and through us to the people around us. Padre, te damos gracias por este día y por tu presencia en nosotros, por tu poder alrededor de nosotros y que este poder pueda manifestarse, tu presencia pueda manifestarse a la gente que está alrededor nuestro. And we ask that in the name of the Lord Jesus, your Spirit will guide us into this study so that we'll come out on the other end much more strong and much more focused on your will and your ways in our life. Padre, que a través de este estudio salgamos, cuando acabe este estudio, salgamos más fortalecidos, más conocedores de tu voluntad, llenos de tu poder, Señor. Amen. I was being asked a question about Hebrews chapter 4, where it talks about the chastening of the Lord. Se me ha hecho una pregunta en el capítulo 4 de Hebreos, donde está la disciplina del Señor. And I thought to concentrate our study on this question and see what the Word of God has to say about the chastening of the Lord. Y debido a esta pregunta, voy a concentrar mi estudio en esta mañana acerca de la disciplina del Señor. First of all, we start even at the very first verse. That's 12, chapter 12, Hebrews 12, from verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking, verse 2, unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. 1. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. So the first portion talks about how to overcome sin that so easily beset us. La primera parte que hemos leído habla de cómo vencer al pecado que nos asedia. And we know all have sinned and come short of the glory of God. Y como sabemos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. So you see what happens when sin is in our life, then the glory of God is not there. Bueno, cuando nosotros pecamos, la gloria de Dios no está con nosotros. And you see the connection between holiness and the glory of God. If we walk willingly, willfully, and in the anointing of the Holy Spirit, because we cannot do it by ourselves, then we will see the manifestation of the glory of God even in a greater way. Y nosotros, si nosotros nos sometemos y andamos en esta unción, la presencia manifiesta de Dios se va a manifestar de una gran manera. The Word of God says, we are more than conquerors in Christ Jesus our Lord. La Biblia nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. So the problem is with man, but the perfect man, Jesus, the Lord, gave us the example and serves as the living example for us. El problema es el hombre, pero el Jesús hombre, el hombre perfecto, nos enseñó a vivir de una manera correcta. The Lord Jesus is the author and the finisher of our faith, and we're supposed to be looking unto him. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, y nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en él. He went to the end,
and he despised the shame, and he sat at the right hand of God. Él fue hasta el final y él venció, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. So we see the glory of God manifested so strongly on the Lord Jesus as a man, because he had the joy that seeing us saved through his sacrifice, he went to the end despising the shame. Nothing could stop the Lord Jesus from his sacrifice for us, because he saw the end result. This is so good because I was studying that yesterday in the last 2 days. The same scripture. Praise the Lord. Yeah. And Sarah say 1 week. Hallelujah. Jesucristo miró todo el efecto, el resultado, nosotros salvos, todo. Y entonces él menospreció el oprobio y fue con gozo a la cruz, porque él sabía el resultado de lo que iba a pasar. Aleluya. In other words, let us present ourselves as a living sacrifice before him, and there will be no obstacle in our relationship with God Almighty, neither any obstacle in the gifts of the Holy Spirit in our life. We are the temples of his Holy Spirit. Nosotros presentémonos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y entonces todos los obstáculos, todo eso va a desaparecer, porque nosotros somos, el Espíritu Santo vive y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y se va a poder manifestar. The Lord Jesus sat at the right hand of the power, which means we are co-seated with him in Christ Jesus in heavenly places, as the word of God explains to us in Ephesians. Yeah. Right now, I've been teaching that Ephesians 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm in 10 on the church in Callao. But every time go and review, so everybody get it. And that we really sit down at the heaven right of the Father. Amen. Go with him. Hallelujah. Same spirit. Amen. So verse 3 says, "For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest he be wearied and faint in your minds." Verse 3. Versículo Hebreos capítulo 12, versículo 3, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. In other words, the Lord Jesus realizes the pressure because he went through himself, and he's our great example to follow. Él es nuestro gran ejemplo a seguir, y él pasó por esta contradicción de pecadores, la presión que había. Verse 4 says, "Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin." Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aleluya. We know about the Lord Jesus in the Garden of Gethsemane, that he was pressured so much in his soul that he needed to have the victory over temptation to quit. The Lord Jesus didn't give in even for a second. El Señor Jesucristo, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo en la Biblia, donde él estuvo en el jardín de Getsemaní y fue presionado, su alma fue presionada, y donde él tuvo que orar para poder resistir la tentación de no ir a la cruz. We know this because the Lord Jesus lived through his whole life a perfect life. He lived a perfect life for us who live imperfect lives. So that's why we can become the righteousness of God in him. Not only did he die for us, he also lived for us.
El Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo y Él vive una vida perfecta y es por eso que nosotros que vivimos dentro de Él podemos vivir esta vida perfecta y por eso es que podemos llegar a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. And on the cross, the Lord Jesus has been our substitute. En la cruz, el Señor Jesucristo ha sido nuestro sustituto. And there had taken a place, something called exchange, spiritually speaking. That was the place of exchange. We gave him our sin. He gave us his justification, his holiness, and his blood. Hemos estado en la cruz, cuando Él fue a la cruz, Él fue nuestro sustituto y Él tomó nuestro lugar y ahí hubo un intercambio. Nosotros le dimos nuestro pecado y Él nos dio su santidad, su sangre y su justicia. But the lesson is that the Lord Jesus didn't have it easier than we are having it as men and go through pressure. The Lord Jesus knew exactly. He had so much pressure that out of his sweat, from his forehead, and from his face were coming out drops of blood, and that was a very extreme phenomenon. Y el Señor Jesucristo no la tuvo fácil, porque sabemos de la presión que Él tuvo ahí en Getsemaní, donde Él en su frente Él experimentó a sudar y era una expresión, un sudor con sangre. Y entonces esto muestra la presión que Él experimentó en ese momento. Amen. And in the medical field, they know about a phenomenon called hematohidrosis. Hematohidrosis, which means it's a Greek word, but it's a medical word, a terminology, and it means exactly blood in the sweat. Wow. Ok, en el campo médico nosotros vemos que esto se llama hematohidrosis y que este es un término médico, es una palabra griega, pero que significa sangre en el sudor. And, wow. And they know that this is a very, very rare phenomenon, but it happens when somebody is in excruciating pain, especially in their soul, in their emotions, psychologically, let's say. Yeah. Entonces, este fenómeno es un fenómeno muy raro y ellos lo explican como cuando una persona está pasando por sufrimiento, por dolor, especialmente en su alma, en el área psicológica, una presión tremenda. Amén. And also we know about excruciating pain. The very term excruciating is from Latin, very probably similar in Spanish, which means ex cruz, out of the cross. That is the excruciating pain. That's the pain that the Lord Jesus endured on the cross. Hay un dolor que se llama el dolor excruciating pain, que es el dolor que Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario, muerte por crucifixión. So the Lord Jesus resisted unto blood. He came to the very extreme point of pain in his mind, in his soul, but he didn't give up as we do. El Señor Jesucristo experimentó resistir el pecado en la sangre, hasta la sangre, y experimentó todo esto en su mente, en su cuerpo, y él no falló, nosotros sí fallamos. So basically and biblically, chastening of the Lord is what the Lord Jesus went through. Entonces, la disciplina del Señor es por el proceso que pasó el Señor. Because the Lord Jesus went through the desert and through the temptations and came out victorious over every temptation, not giving in, not even a centimeter, not even a millimeter,
none of that. The Lord Jesus came out victorious and conquered sin. El Señor Jesucristo, lo que significa la disciplina del Señor, es por el proceso que pasó el Señor Jesucristo. Él experimentó la tentación en el desierto, él experimentó todo lo que el diablo lo tentó, pero él salió victorioso. Él no retrocedió, no entregó ni un centímetro, ni un milímetro. Él tuvo victoria completa sobre el enemigo. Aleluya. Then the Lord Jesus, who was God in the flesh, don't forget that, he knew that he could give up the race and the work, and still he would be God, and still he would not lose anything. Y sabemos que el Señor Jesucristo fue Dios en la carne y que Él como hombre podía rendirse, podía retroceder, fallar, pero y no iba a pasar nada, iba a seguir siendo Dios, pero Él aguantó hasta la sangre. Aleluya. So we see the chastening of the Lord is dealing with pressure and dealing with the testing of our decision to go from the beginning to the end. Vemos que la disciplina del Señor es la prueba que nosotros sufrimos y que experimentamos desde el comienzo hasta el fin. And what a joy to know that if we make the decision, the Lord says in Philippians 1:6 that I'm confident that he who started a good work in me will perform it until the day of Jesus Christ. Y si nosotros tomamos la decisión, vamos a poder vivir lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en mí la culminará hasta el día de Jesucristo. So the Amén. decision is ours, but the power is his. La decisión es de nosotros, pero el poder es de Él. Many times we Christians are afraid of going through a situation because we think we count all the costs and we count all the pressure and everything, and we are sitting down and playing with our minds, and we realize we cannot make it, but we forget that it's God doing the work in and through us, and every step of victory, it's his power and not ours. Nosotros a veces nos olvidamos que todo esto que sufrimos en la mente y pensamos que somos nosotros, pero no debemos olvidarnos que es Él el que hace la obra. El poder es de Él y la victoria es de Él y Él nos la da. Aleluya. So remember this lesson underlined, that the chastening of the Lord is to let us go through what comes against us in trying to convince us to give up in the middle of the race, and it is the testing of going to the very end. Hemos visto, recuerda que la disciplina del Señor tiene que ver con la tentación del Señor y que no nos rindamos a la mitad de la carrera, sino que permanezcamos firmes en su poder, en su victoria hasta el fin. Amen. Apostle Paul went through so many difficulties, but yet he didn't give up because he knew where his strength was coming from. El apóstol Pablo fue por tantas dificultades, tuvo tantas luchas, tantas pruebas, pero él no se rindió porque sabía que el poder era de Dios. Amen. And it is so powerful to know what he went through, and yet he didn't give up, not for a moment. Y es tan hermoso ver todo lo que él tuvo que experimentar y que él no se rindió por un momento. And he was the one who said, we have this treasure in earthen vessels. Él es el que dijo, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, that the excellency of the power may be of God and not of us. para que la excelencia del poder sea de él y no de nosotros. So you see, we have this treasure in earthen vessels. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de tierra. We have eternal life. We're the children of God.
Nosotros tenemos vida eterna, somos los hijos de Dios. But we don't live in heaven, we live in the earth with all the difficulties and the attacks of the enemy and the hatred of Satan against us and the hatred of people against us and the persecution that we go through. Pero somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, pero vivimos acá en la tierra. Entonces tenemos que vivir con toda la persecución de Satanás, con todo el odio que la gente manifiesta, las persecuciones, las luchas. Amen. But the decision that we made, and we have to cling to this decision, is that we, by the grace of the Lord, will go to the end. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión y agarrarnos de la gracia de Dios para poder llegar hasta el final. We know, we want everybody to realize the power may be of God and not of us. He is taking us through. We are not going alone. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el poder es de Él y Él es el que nos está llevando, nos está guiando a través de todo. Amen. He says in verse 8, that is 1 Corinthians chapter 4 and verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed, and we are perplexed, but not in despair, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Can you repeat the scripture, please? 1 Corinthians. It is second Corinthians, chapter 4 and verses 8 through 10. Okay. 2 Corinthians chapter 4, yeah. Okay. Porque estamos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no desesperados, llevando en el cuerpo siempre todas las marcas de la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Amen. And then we see that in 2 Timothy chapter 4 and verse 7, it says, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. En segunda Timoteo capítulo chapter 4 verses 7 and chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Yes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Wow, powerful verse. Amen. So you see, it's not that as soon as you receive the Lord Jesus, you live in a free environment and it's heaven and there is no difficulties. There is a challenge for you. You've got to finish the race. You have got to fight the good fight. Ahora cuando tú aceptas a Jesús, no es que ya es color de rosa, todo es el cielo, sino que vas a tener que pelear la buena batalla, correr la carrera y guardar la fe hasta el final. You've got to finish your course. Tienes que acabar la carrera. Aleluya. And the third thing is that you have to keep the faith. Y la tercera cosa es que tienes que guardar la fe. So this is the challenge that we go through, called the chastening of the Lord, the chastening of the Lord. Esto es lo que tenemos que experimentar cuando nosotros experimentamos la disciplina del Señor. The Lord didn't promise us to not go through the fight. He says we have to fight the fight and never forget that it's His power that gives us the victory and not our own. Nosotros de eso se trata la disciplina del Señor, que nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe y es su poder, no nuestro vosotros y no nuestro poder, y Él nos va a dar la victoria. Aleluya. The Lord said, don't give up. The Apostle Paul says, don't be like Hymenaeus and Philetus and Demas and all of those that deserted him, and the worst of all, they deserted the Lord God Almighty. El mismo apóstol Pablo decía, hacía una lista de todos los que lo habían abandonado, y él decía que no sean como estas personas que lo habían tirado la toalla. Go to the end, because if you
if you start and not finish, it's like you have never started. Porque si usted comienza pero no acaba, es como si usted nunca hubiera comenzado. So what Amén. is the chastening of the Lord? The chastening of the Lord is to say, for you to say, Lord, keep me in the faith, whatever it costs. ¿Qué cosa es la disciplina del Señor? Es cuando tú le dices al Señor, Señor, guárdame en la fe, pase lo que pase. Now, this doesn't mean that the Lord brings on our body sicknesses or diseases to test us. This is not referring to something that the Lord has delivered us from and then he wants to bring it on us. That couldn't be the case. Healing is part of the salvation provided at the cross. Vemos que el Señor Jesucristo no va a traer enfermedades y dolencias sobre ti porque es la disciplina del Señor, porque esto sería contrario a lo que dice la palabra, porque la sanidad es parte de la salvación. And you know, it's not about us giving God the glory through sickness or disease. The Lord receives the glory when we don't give up. No se trata de que nosotros le demos la gloria al Señor por la enfermedad que tenemos, sino nosotros le damos gloria al Señor cuando no nos rendimos. Remember again, he gave us salvation, died for us, and the Lord Jesus said in Matthew 8:17 that he has delivered us from all these sicknesses and diseases that he took upon him, and by his stripes we are healed. En Mateo 8:18 él dice que él nos ha librado de toda esta maldición, de todas estas enfermedades, porque él tomó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. So the chastening of the Lord is for you to keep on saying and believing that by the stripes of the Lord Jesus you are healed. Don't give up until healing manifests. La disciplina del Señor es mantenerte diciendo y creyendo que por las llagas del Señor estoy sano, que por las llagas del Señor estoy sano. And this is the power of God to not give up and believe that that his power not only will be provided, but has been provided. That's the kind of faith God wants you to have, and that's the chastening of the Lord, not giving up whatever comes against us. La disciplina del Señor consiste en saber que Dios es el proveedor, Dios es el que da el poder y que ya lo ha dado para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces nuestra parte es no rendirnos. Aleluya. Amen. Praise the Lord. So it doesn't mean whatever comes in our life, it's from the Lord. No way. What it means is that whatever comes against us, if we don't give up, we will receive the victory, and we insist in the written word of God, regardless of feelings, situations, circumstances. God will be glorified with your healing. Nosotros, todo lo que viene en contra nuestra no viene de parte del Señor de ninguna manera. Lo que nosotros tenemos que hacer es, no importa, no guiarnos por situaciones o sentimientos, sino que nosotros tenemos que reclamar la sanidad y Él va a cumplir su palabra. Amen. We know that some people just learn by difficult situations when they're in difficult situations. Sabemos también que alguna gente aprende cuando están a través de unas situaciones difíciles. And we've heard the opinion that you see, we need in our lives all these attacks of the enemies so that we can believe. Wrong. Satan, sicknesses, diseases, poverty, and the like are not our teacher.
The Holy Spirit is our teacher. We don't need the devil to teach us. It's the Holy Spirit that will teach us. He is our teacher and guide. Nosotros no aprendemos por Satanás con maldiciones, enfermedades, opresión, problemas, sino que nuestro maestro es el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad y Él nos enseña, nuestro consejero. The Lord says in the book of 1 Thessalonians chapter 5, it says that we should thank the Lord in all things, not for all things, but in all things. Whatever we go through. Nosotros, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice la palabra que nosotros debemos darle gracias a Dios en todo, no por todo. Aleluya. Amen. So let us go back to Hebrews chapter 12 and verse 5, and it says, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Hemos vuelto a capítulo 12 de Hebreos, capítulo 5, y habiendo yo olvidado la exhortación con que se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. My son, despise not the chastening of the Lord. The word for chastening there is the word for education, pedia. It's called pedia, which is education, training. Yeah. La palabra acá, hijo mío, no menosprecies la disciplina. En España es disciplina. Amen. Amen. Praise the Lord. That's why those who were disciples were called Christians. Yeah. Por eso es la palabra pedia, educación, entrenamiento, y por eso que los cristianos se les llama discípulos. It means to be disciplined so that in difficult times you will be disciplined not to give up, but as a good soldier, fight your fight and finish your course. Por eso que un discípulo es alguien que es entrenado, que es disciplinado, para que no se rinda y acabe su carrera. Aleluya. We have to stay up to here because of time, and we will continue next on this beautiful subject of the chastening of the Lord. Vamos a tener que detenernos aquí por motivo de tiempo, pero vamos a seguir adelante con esta enseñanza, con este tema muy hermoso. And remember, chastening is not torturing. y recuerda, disciplina no es tortura. The ministry, the government department for the ministry of education is called in the Greek pedia. So it doesn't mean the ministry of torturing, but the ministry of training and education. La palabra educación es la palabra pedía, y eso no es tortura, sino que es un sitio donde se te enseña, se te disciplina, se te educa. Aleluya. Amen. So the Lord is not attacking us with torture. He's not a sadist. El Señor Jesucristo no nos para atacando, no es un sádico. But the Lord is training us to overcome what comes against us. Lo que el Señor nos está haciendo es nos está entrenando para que nosotros podamos vencer lo que viene en contra nuestro. And He provided for us so that we can be in all things. We are more than conquerors in Christ Jesus and through Christ Jesus. Y Él nos está enseñando para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amen. In the name of the Lord Jesus, we pray for every listener that they will be encouraged, equipped, and trained to face any kind of a situation in their life in the power of the Holy Ghost, and trust that the power will be of God and not of us. Padre, oramos para que todos los que están escuchando puedan ser entrenados, no se rindan y se muevan en el poder de